Imbestigahon sa Senado ang giingong nang hinubra nga kamahal nga proposed sa Port Modernization Project dito sa Davao City. Sa report ni CNN Philippines Davao correspondent Ben Teshorna, wala pa hinuon matino kanusa ang hearing. Ben? Bencho, muatubang ang pipila sa mga opisyal sa Davao City sa Senado atol sa committee hearing bahin sa giingong overpriced nga sa Port Modernization Project. Wala pinoy petsa nga gitakdaalan sa Senate hearing. Ang Senate inquiry himoon sa duha ka committee, ang Committee on Banks, Financial Institution and Currencies ug ang Committee on Energy ni Senador Sergio Osmeña. Dapiton pagtambong sa committee hearing sila si Councilor Danilo de Anghirang, kanhi Konsehal Peter Lavinia ug si Davao City Chamber of Commerce and Industries President Antonio de la Cruz. Daghang mga negosyante ang misubak sa proposed Davao South Port Modernization Project. Sanglit mahal kaayo ang 17 billion pesos na budget alang niini. Duda sa bangubang negosyante nga gamiton ng project funds sa administrasyon alang sa kampanya sa ruling party atol sa 2016 elections. Ipaabot nga matapos ang Port Modernization Project karong December 2019. Thank you. Daghang salamat, Ben Teshorna, reporting gikan Davao City. Alang sa